Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan kerja tempur howitzer T-30 saat menjarah musuhnya di zona operasi militer khusus. Rekamannya diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Senin 22 Juli 2024. Unit artileri dari pasukan tank pengawal ke-1 dari kelompok pasukan Zapad melancarkan serangan tepat sepanjang waktu. Di area ini, fasilitas, posisi, benteng, perangkat keras tempur, dan personal militer angkatan bersenjata Ukraina menjadi sasaran utama. Dapat dilihat dalam rekaman bagaimana sekelompok tentara Rusia bekerja dengan sangat gesit, persiapkan semua yang diperlukan lalu mulai meluncurkan serangannya, seperti yang terlihat dalam rekaman. Senjata M46 dari kelompok pasukan utara menghancurkan benteng, posisi, mortir, dan prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Senin 22 Juli 2024. Berkat dukungan artileri, kelompok penyerang unit senapan bermotor dari kelompok pasukan utara menyelesaikan misi tempur mereka. Alhasil, benteng angkatan bersenjata Ukraina berada di bawah kendali personal militer Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia meyakini militer Ukraina kembali dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia baru-baru ini dikabarkan menghancurkan M198 Amerika dan kendaraan militer asal Jerman saat beroperasi di Ugledar dan Kurakovo. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 22 Juli 2024. Di arah Kurakovsky, pengintai dari Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia menemukan dan menghancurkan senjata artileri FH-70. Lancet digunakan untuk mencapai target secara akurat. Serangan yang efektif membantu melemahkan posisi artileri Ukraina, memperkuat keunggulan strategis pasukan di daerah tersebut. Di arah Donetsk Selatan, di bawah kepemimpinan komandan kru dengan sebutan Schuler, para pejuang memukul personal dan senjata artileri M198 dengan serangan Lancet X-51 di area desa Ilyinka, tepatnya di belakang Konstantinovka di distrik Maryinsky. Sebuah rekaman ramai di media sosial Telegram pada Senin 22 Juli 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik serangan rudal yang tepat terhadap dua eselon militer angkatan bersenjata Ukraina. Invasi Rusia Ukraina memasuki tahun ketiga masih terus berlangsung. Pasukan Moskow terus konsisten menjalankan misinya dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina. Akibat serangan tersebut, hingga 240 tentara dan lebih dari 60 unit peralatan Brigade Mekanik ke-41 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di daerah desa Barvenkovo di wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia meyakini serangannya ini berhasil melenyapkan kubu musuhnya.
Pada Senin 22 Juli 2024, sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam rekaman tersebut menunjukkan momen menegangkan saat operator UAV menemukan sistem kontrol lalu lintas udara musuh. Tempat angkatan bersenjata Ukraina baru saja berhasil masuk. Sejumlah tentara Ukraina itu mengira posisinya aman-aman saja, padahal pasukan pengintai Rusia terus mengawasi pergerakan mereka. Selang berapa lama serangan mematikan langsung dilayangkan hingga meledakkan posisi tentara Ukraina tersebut seperti yang terlihat dalam rekaman. Kerugian demi kerugian terus diterima prajurit angkatan bersenjata Ukraina di medan pertempuran. Terbaru, salah seorang tentara Ukraina kembali mendapatkan kesialan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 22 Juli 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan peledakan ranjau seorang penembak jitu angkatan bersenjata Ukraina yang secara tidak sengaja menangkap kelopak ranjau dengan laras senapan mesin. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi tepat mengenai posisi tentara Ukraina itu berdiri. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang memperlihatkan unit BARS menjalani koordinasi tempur sebelum berangkat ke zona operasi militer khusus. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasia pada Senin 22 Juli 2024. Artileri dari cadangan tentara tempur negara tersebut sedang meningkatkan keterampilan menembak mereka dari howitzer D-30A dan belajar menyesuaikan tembakan menggunakan kendaraan udara tak berawak. Selain itu, kelas pelatihan kebakaran dan pengobatan taktis diadakan dengan personel militer. Diketahui pelatihan ini berlangsung di wilayah Rostov. Meski banyak personel militer yang sudah memiliki pengalaman tempur, tahap koordinasi wajib dilakukan sebelum mengirim unit ke zona operasi khusus. Откат нормальный. Чисто откат нормальный. Angkatan Udara Rusia menghancurkan seluruh blok angkatan bersenjata Ukraina dengan bom FAB presisi tinggi. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 22 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia menyerang seluruh blok tempat tentara Ukraina berada menggunakan FAB presisi tinggi. Setelah serangan yang begitu kuat dan akurat, para pejuang Ukraina harus berpikir 100 kali apakah layak untuk terus berperang dan mengambil risiko berubah menjadi abu. Gambaran kehancuran dengan jelas menunjukkan bahwa perlawanan adalah sia-sia dan siapapun yang memilih untuk tetap berada di medan perang dapat dengan cepat menjadi sejarah. Lebih baik bagi tentara Ukraina untuk menyerah dan kembali ke keluarga mereka daripada menjadi korban serangan presisi tinggi yang dilakukan Angkatan Udara Rusia. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. С 13 по 19 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по авиационным базам противника, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины. Также поражались места размещения подразделений Вооруженных сил Украины, эшелоны с вооружением и военной техникой,
склады хранения боеприпасов, в том числе поставленных западными странами, и материальных средств. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В течение недели подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и техники 2 механизированных, штурмовой и мотопехотных бригад Вооруженных сил Украины, 2 бригад морской пехоты и 4 бригад территориальной обороны. Отражены 23 контратаки штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1370 военнослужащих, 5 танков, 25 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии, из них 7 гаубиц иностранного производства, а также 7 станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 4 механизированных, танковой, 2 пехотных бригад Вооруженных сил Украины и 3 бригад территориальной обороны. Отразили 6 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины за неделю на данном направлении потеряли до 3920 военнослужащих. Танк, 8 боевых бронированных машин, из них 3 бронетранспортера М113 производства США, 46 автомобилей, 38 орудий полевой артиллерии, в том числе 12 гаубиц, произведенных в странах НАТО. Кроме того, уничтожены 30 полевых складов боеприпасов и 6 станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, мотопехотных, 2 аэромобильных, а также 2 десантно-штурмовых соединений Вооруженных сил Украины. Отражены 10 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3930 военнослужащих. Танк, 14 боевых бронированных машин, из них 2 бронетранспортера М113 производства США и 3 бронемашины «Хамви» производства США, а также 48 автомобилей, 71 орудие полевой артиллерии, из них 28 западного производства. Уничтожено 10 станций радиоэлектронной борьбы и 24 полевых склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Юрьевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 3 механизированных, 2 мотопехотных, пехотного и десантно-штурмового соединения Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 38 контратак подразделений противника. За неделю потери Вооруженных сил Украины на данном направлении составили до 2215 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты «Брэдли» производства США, 2 бронетранспортера М113 и бронемашина «Макс Про» производства США, 26 автомобилей и 27 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных действий освободили населенный пункт Урожайное Донецкой Народной Республики, нанесли поражение живой силе и технике 5 соединений Вооруженных сил Украины, 3 бригад территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. Отражены 5 контратак подразделений противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 925 военнослужащих. Танк, 3 боевые бронированные машины, из них 2 бронетранспортера М113 производства США, 35 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, из которых 19 гаубиц и самоходных артиллерийских установок, произведенных в странах НАТО. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 2 механизированных и горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты, а также 3 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 715 военнослужащих, 2 танка, 37 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии. Уничтожено 9 станций радиоэлектронной борьбы, 11 полевых складов с боеприпасами Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 3 самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины, 8 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 10 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, доработанная для поражения наземных целей зенитно-управляемая ракета комплекса С-200, 44 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США, а также 305 беспилотных летательных аппаратов,
из них 94 в воздушном пространстве западных областей Российской Федерации. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 10 безэкипажных катеров. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 19 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции вооруженные силы Украины потеряли 630 самолетов, 277 вертолетов, 27 841 беспилотный летательный аппарат, 552 зенитных ракетных комплексов, 16 611 танков и других боевых бронированных машин, 1379 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 059 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23 829 единиц spesialnya военной автомобильной техники. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.